बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज्जत में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उन तक पहुंचे, और दोस्तों से शेयर भी कर दें, और साथ साथ घंटी को भी प्रेस कर दें। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मेरे पास पहुंच रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपको जवाब दूं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। जो भी आपके सवाल हैं, सब सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। उस वक्त तक मैं माजरत मांगता हूं, आप नाराज़ नहीं होया करें। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, रोज़ की तरह। आज की वीडियो भी आपका दिल खुश हो जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। मेरे भाइयों ने काफ़ी ने मैसेज किया, कमेंट किया और फ़ोन भी किया कि सईं बाबा सूरतुल जिन का कोई आसान अमल बताएं जो हम कर सकें। तो बेटा, सूरतुल जिन के भी 3 अमल हैं, और सूरत मुज़म्मिल के भी 3 अमल हैं। अमल कोई आसान नहीं होता, सब अमलों में मेहनत करनी पड़ती है और इबादत भी करनी पड़ती है। मेरी गुजारिश है कि मैं अमल करने वाले को यही कहूँगा कि वो अपना उस्ताद अच्छा सा बना लें और मुर्शिद भी बना लें। अमल करने से पहले वो बहुत ही फ़ायदा होता है और कामयाबी अल्लाह पाक देता है। तो एक मेरा पड़ोसी था, वो किसी बाबे से दोस्ती कर ली, आना जाना रख लिया बाबे से। तो कुछ दिनों के बाद, बाबा सही मुझे भी कोई अमल दें। तो उसने सूरत जिन का अमल बता दिया कि रात को 3 बार सूरतुल जिन पढ़ा करें। तो उसने सोचा कि मैं तो काम धंधा करता हूँ। उसकी बेटी थी बड़ी, माशाल्लाह 20-22 साल उसकी उम्र थी। अपनी बेटी को बताया कि बेटा, शाह की नमाज के बाद सूरतुल जिन 3 बार पढ़ा करो। तो उस लड़की ने 7 दिन पढ़ा। 7 दिन के बाद वो लड़की पागल हो गई, और कभी कहती है कि ये जिनायत आ रही है मुझे मारने के लिए, कभी बोलती है कुल्हाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, कभी बोलते हैं क्या आ रहा है। तो वो फिर बाबू के पास लेके जाना गए। तो बाबू ने उनको बोला कि घर बदली कर दो। क्या घर बदली करने से जिनायत नहीं पहुंच सकती है? जिनायत तो हजारों मील सफर करती है। ऐसे बाबे बैठे हुए हैं, तो उसको क्या बोला कि घर बदली कर लो। दूसरा घर बदली किया, तो उसमें भी उसकी वही कैफियत कि बाबा ये आ रहे हैं मुझे काटने के लिए, तलवार लेके आ रहे हैं, कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं, और चुड़ैलें मुझे मार रही है। रोती थी, चीखती, चिल्लाती थी। फिर किसी और बाबे के पास गए, तो उसने भी बोला घर बदली कर लो। तो उन्होंने वो भी घर बदली किया। आखिरकार वो पाकिस्तान कराची छोड़ के अपने मुल्क पे चले गए, अपने पीर मुर्शिद के पास गए, तब जाके उस बच्ची को सुकून मिला। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप भी अपना मुर्शिद और अच्छा सा उस्ताद जो कामिल हो, उसको बना लिया करें, उसके बाद फिर अमल किया करें। तो बेटा, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो रोज़ की तरह ज़बरदस्त वीडियो है, और आपको ना चिल्ला करना पड़ेगा और ना पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपका सूरतुल जिन का एक मुवक्किल आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक कमरा घर का खाली करना है, साफ करना है, धोना है, अगरबत्तियां जलाना है और पाक करना है। तो चांद की पहली जुमेरात को अशा की नमाज के बाद आपने अमल शुरू करना है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो 5 वक्त नमाज आप पढ़ना शुरू कर दें। जब 5 वक्त नमाज शुरू कर देंगे, तो उसके बाद अशा की नमाज उस कमरे में पढ़ेंगे। फिर आपने 101 बार सूरतुल जिन का नक्श लिखना है। क्या लिखना है? 101 बार सूरतुल जिन का नक्श लिखना है। रोज 11 दिन का अमल है। और आप साथ साथ ये भी दुआ मांगते रहेंगे, पीरा दे पीर दस्तगीर गौसे आजम के सदके या अल्लाह हमारा अमल अपनी बारगाह मंसूर ते कबूल फरमा और पूरा फरमा। आपने 101 नक्श लिखना है, और 101 बार आपने यही दुआ करना है, या अल्लाह पीरा दे पीर दस्तगीर गौसे आजम के तुफैल
ہمارا عمل اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرما اور ہمیں کامیابی عطا فرما۔ 101 نقش لکھو گے اور 101 بار یہ دعا پڑھو گے۔ جب صبح ہوئے گی تو آپ نقش کو فولڈ کرنا ہے، فولڈ کر کے اس کو آٹے کی گولیاں میں بنا دینا ہے۔ آٹے کی گولی میں رکھ کے اگر آپ کے ساتھ سمندر لگتا ہے تو سمندر میں ڈالیں، اگر دریا لگتا ہے تو دریا میں ڈالیں، اگر آپ کے ساتھ نہر لگتی ہے تو نہر میں ڈالیں، اگر کوئی نہر نہیں لگتی ہے تو آپ کے پاس کوئی کنواں ہو یا کوئی جھیل ہو تو آپ وہاں ان نقشوں کو آٹے کی گولی کے اندر رکھ کے آپ نے وہاں جا کے ڈالنا ہے بیٹا۔ 101 بار سورۃ الجن کا نقش لکھنا ہے اور 101 بار آپ نے روز دعا کرنی ہے۔ جب آپ نقش لکھو گے اسی ٹائم آپ نے دعا مانگتے رہنا ہے اور نقش لکھتے رہنا ہے۔ 101 بار آپ نے نقش لکھنا ہے اور 101 بار آپ نے یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ پیراں دے پیر دستگیر غوث اعظم کے طفیل ہمارا عمل کامیابی عطا فرما اور منظور فرما۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو اسی دوران بھی موکل آ سکتا ہے جب آپ نقش لکھ رہے ہو۔ تو کل ٹوٹل عمل کتنے دن کا ہے؟ 11 دن کا۔ 11 دن کا عمل ہے، اسی دوران بھی سورۃ الجن کا موکل آ سکتا ہے اور اس کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ تو بیٹا اس کی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ آئے گا تو آپ نے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو اس کا سر نیچے ہوگا۔ جب آپ کو دیکھے گا تو ایسے دیکھے گا جیسے پیاسا پانی کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں گول ہوں گی اور موٹی ہوں گی، اور جب آ کے آپ کو ملے گا تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے 3 سوال کرے گا۔ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے تو وہ آپ کے تابع بھی ہو جائے گا، آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے صحیح جواب نہیں دیے تو یہ واپس چلا جائے گا اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو، میں آپ کو اس کی نشانیاں بتا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں اور سوال کا جواب بھی دے سکیں۔ جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو اس کا سر نیچے ہوگا، اور جب آپ کو دیکھے گا تو ایسے دیکھے گا جیسے پیاسا پانی کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں گول ہوں گی اور انسان سے تھوڑی موٹی ہوں گی۔ تو پہلا سوال وہ یہ کرے گا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کون ہیں، میں آپ کو نہیں بلایا، آپ نے یہ نہیں کہنا۔ جیسے وہ سوال کرے گا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا، تو آپ نے جواب دینا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں، آپ میرا ساتھ دیں، جو میں نیک کام کروں گا اور آپ میرے پاس آئیں گے، جب بھی میں آپ کو بلاؤں اور میرے پاس آئیں گے آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں، میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بلایا ہوں۔ دوسرا سوال وہ یہ کرے گا کہ آپ مجھے جانتے ہو، میرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دینا ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا نام عمر لطیف ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ دوسرا جواب ہے۔ وہ پوچھے گا کہ آپ مجھے جانتے ہو، میرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کا نام عمر لطیف ہے، میں آپ کو جانتا ہوں۔ تو تیسرا سوال وہ یہ کرے گا کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ تو آپ نے تیسرا جواب یہ دینا ہے کہ آپ مدینہ پاک رہتے ہیں اور ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے آپ غلام ہیں، اور وہاں مدینہ پاک میں آپ رہتے ہیں۔ پھر وہ جو چیز آپ کو نشانی دے گا وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ راز کھولنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ آپ کو کوئی چیز دے دے گا، نشانی دے دے گا، کچھ بتا دے گا، جس طریقے سے آپ اس کو بلا سکتے ہیں۔ تو عمل کرنے سے پہلے آپ نے کامل مرشد بھی بنا لینا ہے اور کامل استاد بھی بنا لینا ہے۔ اجازت کر کے بیٹا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سورۃ الجن کے 3 چلے ہیں اور سورۃ مزمل کے بھی 3 چلے ہیں۔ آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے بس میرے دماغ میں یہ چیز ڈال دی اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے 3 چلے ہیں۔ ایک پہلا میں نے سورۃ جن کا چلہ بتایا تھا ابو یوسف کا، جو حضور کریم کی بیعت ہوئے تھے، وہ سب کا بادشاہ ہوگا۔ اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا وہ
अबू यूसुफ के ऊपर 3 जिनैद कैसे खड़े होंगे? तो बेटा इतना बात भी नहीं समझ सकते, वो बात मैं इस वीडियो में समझा देता हूँ। एक कमर पे जिनैद खड़ा होगा मुवक्किल अबू यूसुफ की, और 2 जिनैद अबू यूसुफ के कंधे पे खड़े होंगे। अबू यूसुफ की इतना हैबत है कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और दिल फट जाता है। तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कि उसका दिल बड़ा होना चाहिए जो भी चिल्ला करे। तो हर चिल्ले में मुर्शिद भी लाजमी है और उस्ताद भी कामिल लाजमी है। सूरतुल जिन के 3 चिल्ले हैं। सबसे पहले मैंने बड़ा बताया था, 1000 बार जब आप पढ़ाई करेंगे तो अबू यूसुफ उसका मुवक्किल है, जुनैद मुसलमान का बादशाह है, वो आएंगे, तशरीफ लाएंगे। और ये मैंने नक्श का मुवक्किल बता दिया है कि किस तरीके से आपने नक्श लिखना है। 11 दिन का अमल है, आपने 101 बार रोज लिखना है। सुबह आटे की गोलियों में नक्श रखना है। अगर आपके पास समंदर है तो समंदर में डालें, अगर आपके साथ दरिया है तो दरिया में डालें, अगर आपके साथ नहर है तो नहर में डालें, अगर आपके पास कुआं है या झील है तो आपने 101 गोली उसमें आटे में जो आप तवीज़ रखोगे, आटे की गोलियां बनाओगे, वो आपने रोज़ाना डालनी है। और 11 दिन का अमल है और मुवक्किल उस दौरान भी आ सकता है और उसके बाद भी आपको किसी जगह पर भी मिल सकता है। तो मैंने बेटा उसकी निशानियां बता दी हैं, उसके सवाल भी बता दिए हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हमारी दुआ है, और आप करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। और इसमें ना पढ़ाई करना है ना चिल्ला करना है, खाली दुआ मांगना है, या अल्लाह पीरा दे पीर दस्तगीर गौसे आज़म के तुफैल मेरा अमल अपनी बारगाह मंजूर ते कबूल फरमा और मुझे कामयाबी अता फरमा। ये दुआ 101 बार आपने पढ़नी है, 101 बार रोज़ आपने नक्श लिखना है। तो बेटा मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और अस्ताना आलिया नूरानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।